یاد رکھنے کی بات ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورہ والے دن دو کاموں کا کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ ان دو کاموں کے سوا اور کوئی عمل آپ علیہ السلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ تو دو کام ہیں، ایک عاشورہ کے روزے ہیں اور دوسرا کام وہ اپنے گھر والوں پہ اپنی وسعت اور بساط کے مطابق خرچ کرنا ہے کہ دونوں چیزوں کی آپ علیہ السلام نے بڑی فضیلتیں بتائی ہیں اور بڑے ہی فضائل آئے ہیں۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھیں کہ عاشورہ کا دن آتے ہی یا 10 محرم الحرام کا نام سنتے ہی ہم سب کے ذہنوں میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ وہ سامنے آتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کے جتنے بھی فضائل ہیں، محرم الحرام کے جتنے بھی فضائل ہیں، وہ سارے حضرت امام حسین کی شہادت کی وجہ سے ہیں۔ حالانکہ معاملہ ایسے نہیں ہے۔ حضرت امام حسین اور اہل بیت کی شہادت نے تو اس دن کو 4 چاند لگائے ہیں، عاشورہ کے دن کو 4 چاند لگا دیے، لیکن حقیقت میں عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا مہینہ یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ عاشورہ کے دن کو تو عاشورہ 10 وجوہات، 10 تاریخ انسانی کے بڑے بڑے واقعات کی وجہ سے کہا جاتا ہے، اور عاشورہ کا دن اور محرم الحرام کا دن یہ ہمیشہ سے محترم ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 4 مہینے حرمت والے ہیں، 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں سے ایک مہینہ وہ محرم کا ہے۔ محرم کا مہینہ ہمیشہ سے حرام احترام والا رہا، محترم رہا۔ قل قتال فیہ کبیر، اس میں تو لڑائی جھگڑے کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی، تو یہ ہمیشہ سے محترم ہے۔ اس کے محترم ہونے کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو پہلی بارش اتاری ہے وہ عاشورہ کے دن اتاری ہے۔ 10 محرم الحرام کو باران رحمت برسی ہے، اور اسی دن اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کریں گے، اور اسی 10 محرم الحرام کے دن قریش مکہ وہ غلاف کعبہ کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ غلاف کعبہ ہمارے ہاں بھی آج کل تبدیلی ہوتی ہے، اور مشرکین مکہ زمانہ جاہلیت میں بھی اس کے غلاف کو عاشورہ کے دن تبدیل کیا کرتے تھے۔ تو ان وجوہات کی وجہ سے یہ ہمیشہ سے محترم رہا ہے۔ اور پھر اس مہینے کے اندر روزے بھی رکھا کرتے تھے، مشرکین مکہ بھی روزے رکھا کرتے تھے، عاشورہ کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا افضل الصیام بعد شہر رمضان شہر اللہ المحرم، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ محترم مہینہ ہے وہ محرم کا مہینہ ہے۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے ہر دن کا روزہ وہ 30 دن کے روزوں کے برابر ہے۔ محرم کے ہر دن کا روزہ اللہ اس کا ثواب وہ 30 دن کے روزوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ تو یوں محترم ٹھہرا۔ اب محرم کے مہینے میں عام طور پہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دنوں کے روزے رکھے جائیں، جبکہ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ پورے مہینے میں جب بھی روزہ رکھیں گے، جس دن بھی روزہ رکھیں گے، تو ہر روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 30 روزوں کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر 2 کام جو میں نے ذکر کیے ہیں وہ ایک تو بطور خاص عاشورہ کے روزے ہیں۔ عاشورہ کے روزے، عاشورہ کا جو روزہ تھا 10 محرم الحرام کا، یہ پہلے فرض تھا، اور جب رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں تو
आशूरा के रोज़े की फ़र्जियत मनसूख हो गई, लेकिन सुन्नियत और इस्तिहबाब अब भी बाकी है। इस दिन का रोज़ा रखना अब भी मसनून और मुस्तहब है। और जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में थे तो तब भी आशूरा का रोज़ा रखा करते थे कि मुशरिकीन मक्का भी इस दिन रोज़ा रखा करते थे। गिलाफ काबा की तब्दीली की वजह से, इस महीने के एहतराम की वजह से तो हुजूर भी रोज़ा रखा करते थे। और जब मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ लेके आए हैं तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या देखा कि यहूद ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा हुआ है। यहूदियों ने आशूरा के दिन का रोज़ा रखा हुआ था। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सवाल किया कि तुम आशूरा का रोज़ा क्यों रखते हो? कहने लगे कि आज के दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को फ़िरऔन और फ़िरौनियों से निजात अता की थी, तो हम बतौर शुक्राना आशूरा के दिन का रोज़ा रखते हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मूसा तो हमारे भाई हैं, वनहनु अहक्कु बिज़ाक, हम इसके ज़्यादा हक़दार हैं कि आशूरा के दिन का रोज़ा रखें। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करीब की बस्तियों में सहाबा को भेजा और ये पैगाम दे के भेजा कि जिन लोगों ने अभी तक कुछ खाया पिया नहीं है वो रोज़े की नीयत कर लें और आशूरा का रोज़ा रखा जाएगा। फिर सहाबा किराम ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कुछ अरसे के बाद, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आशूरा के दिन तो यहूद रोज़ा रखते हैं, तो हमारी यहूदियों के साथ मुशाबहत नहीं हो जाती? तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हम अगले साल इंशाअल्लाह 9 का रोज़ा रखेंगे, हम अगले साल 9 का रोज़ा रखेंगे। तो उलमा ने लिखा है, अब इसका मतलब ये है, अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, जो इमाम आज़म अबू हनीफा हिंद के नाम से मशहूर हैं, अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, ये फरमाते हैं इसके 3 मतलब हैं। आशूरा के दिन के रोज़े के 3 मतलब हैं, इसकी 3 कैफियत हैं कि इंसान 9 का रोज़ा रखे, 10 का रोज़ा रखे, 11 का रोज़ा रखे। 3 रोज़ों का रखना ये ज़्यादा अफजल और मुस्तहब है। अगर कोई शख्स ये नहीं कर सकता, 3 रोज़े नहीं रख सकता, तो इससे जो कम दर्जे का मुस्तहब है वो कर ले। वो क्या है? 9 और 10 का रोज़ा रखे, 9 और 10 का रोज़ा रखे, या 10 और 11 का रोज़ा रखे, 2 रोज़े इकट्ठे रखे। ये उन 3 से कम दर्जे का अफजल है, कम दर्जे का मुस्तहब है। और अगर कोई शख्स ये भी नहीं कर सकता कि ना 3 रख सकता ना 2 रख सकता, तो एक ही रख ले 10 मुहर्रमुल हराम का, कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 रोज़ा रखा है। तो बहरहाल यानी 1 रखना कोई मना नहीं है। ये नहीं है कि कोई आदमी 2 नहीं रख सकता तो वो कहे कि मैं 1 भी नहीं रखता, तो उलमा ने 1 के रखने की भी इजाज़त दी है। तो अफजल ये है बकौल अनवर शाह काश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह कि 3 रख ले, 9, 10, 11 का, या 2 रख ले, 9, 10 का, या 10, 11 का, या सिर्फ अकेला वो 10 का रखना भी इजाज़त है, जायज़ है। इंशाअल्लाह अल्लाह उससे भी अजर अता फरमाएंगे। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आशूरा के रोज़े रखेगा अल्लाह ताला 1 साल के गुनाहों को माफ़ फरमा देंगे। पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है आशूरा के रोज़ों का रखना। तो मेरी गुजारिश है कि आशूरा के रोज़ों को रखने का एहतमाम करें। एक तो तक़वा भी मिलता है और दूसरी इसकी फ़जीलतें भी मिलेंगी, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत मुबारक भी है। अल्लाह ताला मुझे आपको अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए। Thanks for watching. Please subscribe, like, share Mufti Sufyan.